Selamat siang, saudara sekalian. Goedemiddag, broers en zusters. Mendengar suara saya? Ya. Kunt u mij horen? Saya merasa bertambah muda di tengah-tengah. Amin. Amin. Dan saya membayangkan waktu saya masih muda. En zo bedenk ik mij terug aan mijn jeugd, toen ik nog jong was. Waktu saya masih muda, saya sama sekali gereja satu-satunya tempat kita satu sama lain mendengarkan pujian dan Toen ik nog jong was, ging ik geregeld naar de kerk. kita belajar berdoa. Saya Ja, juga meneer berdoa Lee. waktu malam, waktu makan dan sebagainya. Ik heb ook geleerd om te bidden voor het eten en voor het Kalau slapen. saya berdoa pada waktu itu, En als ik in die tijd bid, saya berdoa begitu saja. Saya sudah mengerti di mana Tuhan itu. opnieuw, dan begrijp ik. Ja, als ik gaat bidden, oké. Jadi saya begitu saja mengucapkan doa saya. Dus zo ga ik gewoon bidden. Itu masih muda. Toen was ik nog jong. Tapi Maar tambah hari, tambah tua, hoe ouder ik word, tambah kita gairah heb ik membaca meer firman Tuhan enthousiasme om de woord van God te lezen. dan bertambah gairah mendengar En ben ik vurig, nog meer vurig, Amin. om te horen khotbah-khotbah pendeta-pendeta. naar de prediking van de voorgangers. Maka saya mulai tahu Dan begint te di begrijpen mana Tuhan itu. waar God is. Ya, berdoa datang di mana Tuhan tinggal ya. Je Saya weet masih en je weet niet waar hij is, dan is het saya nutteloos. baca dan isinya. Saya Dan baca. geeft het geen inhoud. Ternyata Is gebleken. kita selalu mengatakan dulu, oh Tuhan itu suka jauh daripada. God is zo ver weg in de hemel. Tapi setelah kita membaca firman Tuhan, Maar als wij het woord van God gaan lezen, kehadiran Allah itu sebetulnya de tegenwoordigheid van God in feite di tengah-tengah umatnya. is te midden van zijn volk. Ingat, Heeft kehadiran Allah itu de tegenwoordigheid van God ada di tengah-tengah is umat. te midden van zijn volk. Kalau saudara umat Tuhan, En wanneer wij het volk van God berarti zijn, Tuhan ada di tengah-tengah. dan betekent het dat God bij ons is. Nah inilah perubahan saya punya doa. En dit brengt namelijk de vernieuwing van mijn Bagaimana leven. saya berdoa? Hoe ik moet bidden, Saya melihat ik mag zien. lepas sering saya berdoa itu saya tahu En terwijl ik bid, bahwa is Tuhan itu ada. dan ben ik mij bewust dat God aanwezig Sehingga is. cara kita berdoa lain, Zodat onze gebeden anders zijn. cara kita menyembah Dia pun lain. En hoe wij tot hem naderen is ook anders. Marilah kita baca di dalam kitab mulai daripada permulaan sampai pada penghabisan. De Bijbel Tuhan menyatakan di mana Dia itu berada. daarin laat God zien waar hij zich bevindt. Kejadian 17 ayat 7. Genesis, zeg ik het goed, 17, Genesis 17 vers 7 zegt: Aku akan mengadakan perjanjian Ik zal mijn verbond oprichten antara aku dengan engkau tussen mij en uw nageslacht, serta keturunanmu in hun geslachten, turun-temurun tot een eeuwig menjadi perjanjian yang kekal verbond, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Supaya aku kata Tuhan, kata Allah, En hier zegt God: menjadi anak keturunan sampai sekarang di sini. En zo zegt ook God dat hij een verbond wil sluiten met de nageslacht van Ini Christus suatu en suatu van de firman yang luar biasa. Dit is een belofte van grote waarde. Firman yang luar biasa kata apa? Een geweldige woord waarom?
Ternyata banyak manusia ini is gebleken dat velen van lari kepada di luar kuasa Tuhan. dat we eigenlijk ver van God vandaan gaan. Ini ya satu hal yang luar biasa. En dit zijn dus Sudah banyak anak-anak Tuhan zo onder ons, kalau mendapat percobaan dan segala perkara wanneer we tegen lari God krijgen, dan gaan ke we tempat God di vluchten. luar kehadiran Tuhan. Dan gaan we buiten Gods Jadi wil. ini memang Dus dit woord sudah menguatkan kita, moet een kracht zijn sudah voor ons, menopang kita, moet ons veranderen. menguatkan di dalam segala perkara dalam perjalanan hidup kita. Sterk ons in ons Iya. leven. Allah kita Want Hij is onze God. dan Dia di tengah-tengah En kita. Hij is midden van ons. Perjanjian Lama Het Oude Testament. di dalam Perjanjian Baru ditulis In het Nieuwe Testament gaat di geschreven. dalam 2 Korintus 6 ayat 16. In 2 Korinthe, even kijken hoor. Apa hubungan baik Allah 1 hoor. dengan berhala? Karena kita adalah baik Allah. Opnieuw op even schat. 2 Korinthe, wat zeg je nou weer? We gaan een stap verder een beetje. Oké, zeg maar. 2 Korinthe 2 Korinthe 6. 2 Korintus 6 vers 16. 2 Korinthe 6 vers 16. Ja, zeg maar. Ja, zeg maar. 2 Korinthe 6 vers 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Welke gemeenschappelijke grondige Karena kita adalah baik heeft Allah Gods met afgoden? yang hidup menurut firman Allah ini. Wij toch zijn de tempel van de levende God. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Ik zal onder hen wonen en dan wandelen. hidup di tengah-tengah mereka, En ik zal hun God zijn. dan aku akan menjadi Allah mereka En ze zullen mijn volk dan zijn. akan menjadi umatku. Amen. Ze zullen mijn volk zijn. Lebih besar lagi, lebih jelas lagi. Hoe duidelijker. Tuhan tidak jauh daripada kita, God is niet ver van ons vandaan. tapi Tuhan ada di dalam kita. Want God is in ons. Ini merubah segala cara hidup kita En dit verandert geheel ons leven. di dalam segala perkara, In alle dingen. di dalam tindak tanduk kita dalam In hidup, ons handelen en wandelen in ons leven. cara bicara kita, Ons spreken. cara kita memandang orang lain. Hoe wij anderen gaan bekijken. Kita bisa berubah karena kita tahu Wij kunnen bahwa veranderen. Tuhan ada di dalam kita. Want wij weten dat God is in ons. Amen. Haleluya. Sekarang di dalam buah Wahyu En nu gaan we Wahyu naar 21 ayat 3 dan 7. vers 7, vers 3 en 7. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari takhta itu berkata, En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: lihatlah, Zie, kemah Allah ada di tengah-tengah de manusia, stem van God is bij de mensen. dan Dia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. En hij zal bij hen wonen. Mereka akan menjadi umatnya, En ze zullen zijn volk dan Dia zijn. akan menjadi Allah mereka. En God zelf zal bij hen zijn. Dan ayat 7, Vers 7. barang siapa menang, Wie overwint, dia akan memperoleh semuanya ini, zal deze dingen dan beërven. aku akan menjadi Allahnya, En ik zal hun God dan dia zijn. akan menjadi anakku. En hij zal mijn zoon zijn. Di dalam kehidupan saya, In mijn leven, 40 hampir 45 tahun membawa firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, meer dan 40 jaar nog ik voor God te werken, saya merasakan kehadirannya Tuhan. mocht ik de aanwezigheid van God ervaren. Sampai saya mengatakan kadang-kadang sama anak-anak saya, En soms zeg ik dan tegen mijn kinderen: kenapa tidak dulu waktu muda waarom ben ik niet zo jong was? bekerja untuk Tuhan? Mag ik voor de Heer werken? Sebab di sini dalam kehidupan kita Want hier in ons leven, dijamin oleh Tuhan. God voorziet ons. Amen. Sebab itu Tuhan mengatakan,
Dan bukan saja dari percakapan Tuhan ada perubahan. Want er is een vernieuwing. Semua anak Tuhan Alle kindertjes yang mengakui die erkennen bahwa Tuhan ada di dalam dia, dat de Heer in hun is, dia akan berubah. zij zullen sowieso veranderen. Dan itulah maksud Tuhan juga En dat is toch ook de bedoeling van God. memanggil kita Dat Hij ons geroepen heeft untuk menjadi manusia yang baru. om nieuwe mensen te worden. Dinamakan lahir baru. Wordt gezegd, wedergeboren. Dan di segala persoalan dalam hidup saya, En in alle situaties en apalagi dingen bekerja untuk membawa kabar keselamatan ini, ook voor het brengen van het woord van God. musuh kita bukan musuh manusia, Onze vijand is tapi mensen, musuh kita adalah kuasa dunia ini maar onze vijand zijn de machten van deze yang duisternis. punya pengalaman, Die een ervaring yang hebben, mempunyai kuasa, die macht yang heeft, mempunyai kekuatan yang luar die biasa. een grote kracht bezit. Kalau Tuhan tidak di samping En saya, wanneer God niet aanwezig is bij mij, dan ben ik al lang van de kaart. pengalaman, Mijn ervaring, pencobaan, ook panah-panah tegenwerking, kuasa dunia ini, de pijnen van de wereld, kalau tidak ada Tuhan di wanneer tengah-tengah kita, God niet bij ons is, kita akan. dan zullen wij de verliezer zijn. Sebab itu alangkah indahnya Hoe gevaarlijk is kalau dat? saudara semua mengerti En wanneer we allemaal mogen bahwa verstaan, Tuhan kita itu luar biasa onze God is een dan buitengewoon Tuhan tinggal di dalam God. En kehidupan wij kita. wonen in u en in uw leven. Amen. Tuhan tinggal dalam kehidupan keluarga saudara. In de gezinnen, leven in het gezin van u allen. Saya ceritakan bagaimana Ik vertel hoe het gaat, Tuhan itu luar biasa. dat God zo groot is. Tambah Tuhan itu penyakitnya banyak, Als je ouder wordt, dan krijg je veel meer kwaad. macam-macam. Dan heb je zoveel Tidak verschillende kuat dingen. jalan, ya Dan ben je niet meer staat om verder te lopen. sudah. Pokoknya lebih susah daripada yang dulu masih muda. Het gaat heel moeilijk. Alles Kita is selalu meminta pertolongan. we hebben altijd hulp nodig. Di Indonesia saya ingat In Indonesië dacht ik, waktu saya masih muda, oma saya bagaimana saya menuntun mereka. hoe mijn Saya kira saya tidak begitu, tapi sekarang saya begitu. Hidup manusia saya sudah begitu. Ya. beetje rustig, dan kun je volgen. Sorry, jongens. Jadi di dalam hal ini Dus in het opzicht saya kasih tahu wil ik nu zeggen, semua kebutuhan saya diurus. weet u, God heeft alles voor mij geregeld. Saya sudah tidak bisa jalan 15 meter sudah tidak bisa lagi. Capek ya bisa jalan. Nou, maar ik heb er niet verslopen, kan ik niet meer. Nog ver voor mij. Kemudian Dan saya dapat bantuan dari pemerintah. hebben wij dus op verzoek van ons geld gekregen van de gemeente. Zo krijg je gratis een scootmobiel binnenkort. Ya, tidak membayar. We hoeven niks te betalen. Amen. Dat zeggen we niet. Dat is goed. Masih mereka kasihan sama saya nggak tahu. Ja, voor Kalau Tuhan de anak kepada mereka kasih itu yang kasihan anakmu itu. of misschien speculeer je dat er eten voor Pokoknya je. saya diberi itu. In afval is Sehingga nantinya zodat straks saya boleh berjalan lebih jauh daripada saudara. kan ik zeggen dat we weer allemaal. Saya bisa berjalan mesti 20 kilometer. 20 meter voor je. Tuhan luar biasa. Wat is er dan? Waktu saya sakit Toen ik ziek was, di Manado, in Manado. konferensi saya tidak bisa. We werden Terus saya conferentie membawakan gehad. di konferensi itu saya tidak bisa waktu sakit. En we zouden het woord brengen, maar hij viel hij werd ziek. Ingatan tidak ada lagi. Hij kon zich niet meer denken. Buat istri saya yang berada sendiri susah juga. Voor mij is dat ook een probleem. Maria saya tidak bisa mengerti semuanya. Ik heb toch een probleem voor mij om mensen te zien in het Tahu-tahu oleh verzekering saya En door de verzekering van ons verzekering mengirim pesawat terbang untuk mengambil saya dari Manado dikirim ke Kuala Lumpur. ja, en door de verzekering werd ik overgeplaatst van Manado naar Kuala Lumpur. Suatu Ziekenhuis. rumah
rumah sakit yang istimewa di Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur is een beste ziekenhuis in Oost-Azië. Waktu saya masuk di Kuala Lumpur, saya bisa lihat di mana saya ini. En toen ik in Kuala Lumpur werd ik klaar wakker. Ik was bewust, waar ben ik? Istri saya datang, saya tanya, di mana kita ini? En ik kom aan en ik zei, waar ben ik? Wat zijn we? Ingat Tuhan luar biasa. Wat is er? Siapakah saya ini? Wie ben ik eigenlijk? Spesial kapal Tuhan mengambil saya dan dibawa ke Kuala Lumpur. Dat er een speciaal eigenlijk vlucht wordt ondernomen voor ons om hem te verplaatsen. Pulangnya dia Opnieuw. berpesta dari sana mengambil saya di Kuala Lumpur. En toen wij naar huis gingen, kregen wij een verpis van Nederland om hem te Saya sturen. itu tadi di kelas 2, tapi saya dimasukkan di kelas 1. Hij kreeg eerst een klasbehandeling gebeld. Istri saya nggak jauh, tapi dia bilang, oke, nggak apa-apa. Ik zit natuurlijk in alle Nederlands. Maar geeft niets. Segala persoalan, Alle moeilijkheden. apa yang akan datang di dalam kehidupan saya, Wat er is gebeurd in mijn leven. apa yang saya pikirkan, En wat ik heb over kunnen denken. saya katakan hampir 80% Tuhan memberi. Amen. Amen. Ik mag zeggen bijna 100%, ja. Saya sebagai tukang pensiun, AOW orang tua, Ja, bij ons saya pekerjaan ouders Tuhan, saya keliling di mana-mana. mag ik overal naartoe kunnen gaan. Sampai dari North Amerika, Middle Amerika, Rechts van Noord- en Zuid-Midden-Amerika. kita menjelajahi itu. Mogen wij ook Europa. ook in Europa. Kalau saya ingat semuanya En ini, als je dat nadenkt, luar biasa Tuhan. dan is God toch geweldig buitengewoon. Saya hanya membawa firman Tuhan. Het is enkel nadat wij het woord van hem over hem uitdelen. Saya bukan dokter mengoperasi orang, tidak. Ik ben geen arts. Orang yang terkenal pun tidak. Ik ben ook geen Tapi bekende. saya membawa firman Maar Tuhan. ik ben alleen maar woord van God. Seperti apa yang ditulis tadi? Zoals het geschreven Seperti is. apa yang saya terangkan kepada saudara? Zoals het staat. Tuhan ada di tengah-tengah De kita. Heer is de midden van ons. Tuhan ada di dalam kita. De Heer is in ons. Sehingga kita bisa memikirkan demikian saja. Zodat wij gedachten kunnen hebben Tuhan menjawab segalanya. en dat Hij antwoord geeft op onszelf, op onze gedachten. Sebab itu Tuhan saudara, Tuhan saya En daarom uw God, mijn God, tidak tuli. Tidak tuli. is niet doof. Kita tidak mau pakai speaker sembahyang supaya mereka dia dengar. Ya, We hoeven niet zo steeds te spreken, mensen op ya dat di sini spreken tot God. pagi-pagi sudah bangun ada apa Voor ini? een van mijn familie wordt er voortdurend gewekt, Tuhan kita. wordt geschreven. Weet u, God van ons is in ons. Dan Tuhan kita di mana-mana. En onze God is overal. Karena saya ngerti ya, saya bisa sembahyang di kereta api di mana pun juga. En omdat Hij overal is, zullen wij overal aan willen. Ini harus pertama kali saudara mengetahui bahwa Tuhan di tengah saudara. En dat maakt ons bewust dat God werkelijk in ons is. Kalau basis ini Wanneer deze naam saudara tidak menerima, dat wij die niet hebben, maka gagallah saudara. dan zullen wij verliezen blijven. Di sana dikatakan Daar staat, kalau Tuhan kalau kita tidak bisa berdoa, wanneer wij niet kunnen bidden, Roh Kudus akan berdoa. amen, dan bidt de Heilige Geest voor ons. Dalam umur saya ini, Vooral in deze leeftijd. tahu-tahu dapat saya baru Zonder dat ik weet, saya pikir doa saya berdoa hati saya. dan moet ik mezelf gaan bidden. Sehingga saya dibangunkan oleh doa itu. En wat ik gewend ben om te gaan bidden. Ini akan terjadi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Wanneer u bent dan in mengakui bahwa Tuhan ada di dalam saudara. en dat we beleiden en erkennen dat Hij in ons is. Sehingga kalau kita datang ke gereja, kita datang di mana persekutuan, kita datang bukan untuk orang, kita datang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan.
de druk van de mens is. Bahwa kalau kita sendiri pun dibawa arus kesesatan itu, Zelfs wij worden meegesleept door de aantrekkingskracht van deze karena verkrachting. kita tidak tahu Omdat wij niet bahwa weten Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya dat de hemel en de aarde geschapen hidup hebben, di tengah-tengah kita. dat hij leeft in het midden van ons. Bahkan banyak orang mengaku pengikut Kristus, Zelfs de volgelingen van Christus tetapi tidak mengenal Yesus. kennen hem persoonlijk nog niet. Allah kita Onze God memberi kita beberapa kepribadian, heeft 3 Bapa, persoonlijkheden. Putra, dan Roh Kudus. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Kita sekarang bertanya, Wij nu stellen de vraag: di manakah saya waktu saya tidak mengenal Kristus? waar zullen we zijn in Di die mana kesulitan Christus? saya waktu saya tidak mengenal bahwa Tuhan di tengah-tengah saya? Hoe zal mijn situatie zijn wanneer God niet Bagaimana in ons is? kesulitan saya waktu saya tidak mengenal Tuhan di dalam saya? Hoe zal onze situatie zijn wanneer we God niet kennen? Maka jawaban di dalam firman Tuhan Dit is het antwoord in het woord God. dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 Er staat in 1 Johannes hoofdstuk 5. ayat 19. 1 Johannes hoofdstuk 5. In Johannes 5 vers 19. Ja. 1 Johannes 5 vers 19. Kita tahu Wij weten bahwa kita berasal dari Allah. dat wij van God zijn. Ya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. En de hele wereld in het boze. Ingat ini. Ziet u dat? Kalau kita tidak mengakui Wanneer bahwa wij Tuhan ada di dalam kita, niet erkennen dat God in ons is, hidup sendirian di dalam dunia ini dan zullen we heel alleen leven in deze dengan wereld. mereka juga yang seperti saya, maka kita hidup di dalam kuasa si jahat. Dan bevinden wij ons in de situatie waar de omgeving van het boze is. Karena kita bisa memisahkan Nu kunnen wij ikut ons Tuhan afzijn. dan ikut dunia. God volgen of de wereld volgen. Ini firman Tuhan mengatakan, De volgende ikut God dunia de wereld berarti volgen kamu di betekent bawah kuasa dat wij si onder de jahat. macht van de boze zijn. Nah, kalau kita mau kenal sama ketemu si jahat, ya bisa saja. Als we met de boze willen ontmoeten, is het zo makkelijk. Seminggu tidak doa, We gaan de hele week niet binnen. seminggu tidak ke gereja, umpamanya Misschien gaan we niet naar de kerk meer. kita akan ketemu si jahat. Dan kunnen wij de boze. Ya. Ingat benar-benar Want de heel goed perkataan si jahat denken aan het woord de boze. ini menjadi sumber penderitaan, kesusahan yang kita alami. Dit is aan het veroorzaken problemen en dingen. Sebab apa pekerjaan si jahat itu? Want wat is het werk van de boze? Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, Maar als die vers 10 staat, pencuri datang de dief komt niet hanya untuk mencuri om te stelen en om te dan stelen membunuh en te slachten dan en membinasakan. te verdelgen. Aku datang Ik ben gekomen supaya mereka mempunyai hidup opdat ze dan leven hebben mempunyai dalam segala en kelimpahan. overvloed. Sekarang jelas, Nu is het duidelijk. jika kita hidup bersama Tuhan, Wanneer wij samen leven met God apa dalam kehidupan kita? en wat Kita akan menerima dalam segala kelimpahan. dan zullen wij Tapi gezegend kalau kita worden. hidup di luar Tuhan, Maar wanneer we leven buiten God, kita akan dibunuh, dan worden wij kita akan dibinasakan. dan worden wij verdelgd. Sebab itu, kalau melihat keadaan dunia sekarang, En wanneer we zien naar de situatie memang van benar ons, apa yang dikatakan firman Tuhan. dan is het waar de ware woord van God is. Lebih dekat kedalaman Tuhan, De bond van de Heer is waar lebih we kuasa kejahatan lebih hebat lagi. hoe meer macht en duister of meer de werk gaat. Satan mencoba dalam segala perkara En de Satan probeert op untuk alle manieren membinasakan manusia. om de mensen eigenlijk te Sebab vernietigen. manusia itu Want de mens adalah ciptaan
is een schepping van God en waardevol in Gods ogen. Apa yang memisahkan saya waktu saya belum mengenal Tuhan En wat maakt mij dan setelah saya mengenal Tuhan? en wat maakt het verschil tussen mijn leven toen en nu? Wat is Yesaya het? 59 Jesaja 59, ayat 1 dan 2. vers 1 en 2. Sesungguhnya Yesaya 59 vers 1. Jesaja 59, vers 1 en 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Zie, de hand des Heeren is niet verkort om te verlossen. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, En zijn ogen niet onmachtig om te horen. tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Maar de ongerechtigheden zijn het, ialah segala kejahatanmu die scheiding brengen tussen u en dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu en uw zonde doen zijn aangezicht voor sehingga u, ia tidak mendengar, zodat hij niet hoort. ialah segala dosamu. Hij hoort niet. Tidak ada kompromi Er is antara geen Tuhan dengan kuasa samenwerking si jahat. met Tidak God ada. en de machten der duisternis. Tidak ada kompromi Er is geen antara samenwerking met kerajaan Tuhan dengan het kerajaan koninkrijk dunia. van God en het koninkrijk van deze wereld. Ingat ini, tidak ada kompromi. Geen enkele samenwerking. Dengan jelas sekali Het is heel duidelijk bahwa pemisah antara kita dengan anak Tritunggal dat de scheiding tussen God en adalah Vader dosa atau kejahatan kita. is de zonde en onze kwade uitwerking van onze kwade daden. Ini semua kita mengucap syukur En dan berterima kasih sebesar-besarnya. in dit alles zeggen wij God dank in alles. Sebab tertulis juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Wat staat ook geschreven in 1 Johannes Di Yohanes 5 vers 20. 20. Akan tetapi Doch wij weten kita bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan, ya, luar biasa. Allah mengaruniakan luar biasa. Doch we weten dat de Zoon van God gekomen is. Bisa menangis. Hancur mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Wij zeggen de Heer dank en wij zijn vaak bitter. Bahwa dengan firman ini Dat door dit woord van God Tuhan menyatakan kehidupannya yang penuh kasih kepada manusia. laat God zien het liefdevolle God ten opzichte van de mens. Dia memberikan pengertian kepada kita Hij geeft ons wijsheid, supaya kita mengenal yang benar zodat wij tot de erkentenis mogen weten dan kita ada di dalam yang benar, dat wij in de waarheid di zijn. dalam anaknya Yesus Kristus. In de Zoon, en dat is Christus Dia Jezus. adalah Allah yang benar Hij is de waarachtige dan God hidup yang kekal. en het eeuwige leven. Kebenaran dalam kehidupan kita De waarheid in ons leven hanya bisa di dalam Tuhan. is alleen afhankelijk Tuhan van mengajar wat kita in ons is. kebenaran. De Heer is aan ons, Hij is de waarheid. Sehingga segala keputusan kita Dus yang alle kita onze lakukan dalam hidup beslissing ini in dit leven, penuh dengan kebenaran. dat moet ook vol van de waarheid zijn. Yang menyebabkan cekcok Die eigenlijk antara precies bangsa-bangsa, antara tussen manusia mensen, dan volk en manusia, volk antara en suami mensen, istri, vrouw itu en semua man. karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dat kwam omdat wij leven in de waarheid. Dan kita hidup di dalam kebenaran En wanneer wij leven in de waarheid, adalah penuh dengan sukacita. dan is alles vol met blijdschap. Tuhan yang memberi pengertian kepada kita, God geeft ons de kennis, yang membuka mata kita, Hij opent onze ogen. jadi bukan kita yang datang kepadanya, Het is niet wij tetapi karena dat kasihnya maar yang vanwege zijn liefde komt Hij tot ons. ini kita buktikan En hier hebben wij bewijs dalam 1 Petrus 2 in 1 Petrus 2, ayat 9 vers 9 en 10. Kenapa saya banyak membaca firman Tuhan? Waarom wij
laatste Kamu wedstrijd hanya mengatakan firman-Ku. Jij moet alleen maar mijn woord verkondigen. Bukan kamu memiliki firman, tapi kamu mengatakan firman. Maar jij moet mijn woord brengen. Saya diangkat untuk membawa firman Tuhan. En wij zijn gekomen om Gods woord te brengen. Dan banyak yang saya berikan kepada saudara, dan tiap saya bawa firman Tuhan, saya merasa bersyukur. En elk woord dat ik mag verkondigen, Sebab kalau Tuhan membuka saya, want de ogen zijn geopend. berarti membuka kepada Tuhan. Dat betekent dat wij gewoon Ini terjadi di Milan, di Italia. het gebeurt in Milan. Seorang ibu datang kepada pendeta yang saya angkat di sana. Een vrouw kwam Kok bicara sama Chris? daar. Jangan pakai firman yang berat-berat. Ya. Pembantu saya mengatakan, Mijn helper saya zei, tidak dapat berbuat apa-apa. ik kan niet Sesuai dengan apa dia beritakan want dat adalah firman Tuhan. is het woord van God. Gituan, saudara. Prijs Luar God. biasa Tuhan itu. Geweldig. Jadi apa yang harus diberikan kepada saudara? Saudara tidak bisa membuka saya. Sebab itu yang saya berikan adalah firman Tuhan. Het woord van God zegt dat wij het woord moeten brengen en wij zijn verantwoordelijk. Seperti in Petrus 2, 9-10. Nu zoals dit staat geschreven in 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Gij echter zijt een koning, imamat yang bermacam, een koninklijk priesterschap, bangsa yang kudus, een heilige natie, umat kepunyaan Allah sendiri, vol goedheid en eigendom, supaya kamu memerintahkan om de grote perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia van hem, yang memanggil kamu keluar die uit de dari rust kegelapan kepada terangnya tot zijn yang naam ajaib. ligt. Kamu yang dulu bukan umat Allah, U eens wie zijn volk, tetapi yang sekarang u echter telah menjadi umatnya, Gods volk. yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang Deze sekarang zonder ontferming, telah beroleh belas kasihan. nu in zijn ontferming aan. Saudara harus ingat, Wij saudara, moeten weten, saya pun harus ingat ook voor mij geldt dit, bahwa saudara dan saya dat wij allemaal adalah dipilih oleh Tuhan, uitverkoren zijn door God. bukan dipilih oleh diri, tidak boleh dipilih, tapi saudara dipilih oleh Tuhan Maar wij zijn door God uitgekozen untuk menjadi bangsa yang kudus. om een heilige natie te zijn. Sebab Tuhan adalah kudus. Want God is heilig. Jadi saudara yakin dan ingat, kalau betul-betul saudara hidup di dalam Tuhan, Dat in je werkelijk maka ada perubahan leven. besar dalam kehidupan saudara. Halleluja. Saudara membenci yang tidak baik, dan saudara menyukai apa yang baik. Saudara membenci apa yang tidak benar, dan saudara menyintai apa yang benar. En wij houden van het goede. Nah, perubahan ini seperti apa tertulis? Saudara menjadi manusia baru. En door dit te doen worden wij nieuwe mensen. Kita dari kegelapan Wij zijn vanuit de dibawa duisternis. di dalam terang. Wij zijn uitgekozen, overgeplaatst naar het wonderbare licht. Orang-orang dahulu En seperti weet u vroeg mensen die goed geleefd hebben? mereka, Zijn gembala-gembala zaman dahulu atau orang-orang yang de dienstwerken van God in de tijd. dalam saat ini tidak kekuatan ekonomi mungkin. Ze zijn niet krachtig in de financiën, Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maar omdat ze geloven in God. saya tahu Weet je, kehidupan dia dicukupi secukupnya. ze krijgen toch, de Heer komt hun tegemoet. Lalu mereka dikikis, mereka tetap gembira. Dus als ze gelukkig zijn, zijn ze toch blij. Sebab di dalam dia Maar in hem, ada terang Allah. amen, is Gods licht. Pernah saya katakan kepada saudara, ini saya ulangi lagi. Uitgezet, Apa kehendak Tuhan? wat is de wil van God? Saya tekankan apa yang tadi saya katakan. En ik wil Bahwa Tuhan ingin terang dalam dat umat. God in ons midden is. Sekarang saya tekankan melalui program lain. Apa kemauan Tuhan itu? Wat
is de wil van God? Saudara, apa kemauan Tuhan itu? En dan vragen wij hem, Heer, wat is uw wil? Keluaran 25 Even kijken. ayat 8 dan 9. 25, vers 8 en 9. Apa kemauan Tuhan? Wat is de wil van God? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, En ze zullen mij een heilig plan maken. supaya aku akan diam di tengah-tengah En ik mereka. zal in uw midden wonen. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, Gij zult u maken sebagai contoh segala perawatannya, demikianlah harus kamu membuatnya. vers 9. Gij zult u maken over die grote alles wat ik u doe. Tuhan ingin tinggal di dalam kita. Het model van de tabernakel en het model van Tuhan de ingin kerk. tinggal di dalam jemaatnya. Wat willen ons doen, wat willen de gemeente doen. Tetapi apa permintaan Tuhan? Maar wat is de eis van God? Dan mereka En zij harus membuat tempat kudus bagiku. zullen voor mij een heilig plan maken. Tempat kudus bagiku. Een heilig plan. Kalau kita, Tuhan ingin tinggal di dalam kita. Kita akan membuat kehidupan kita kudus di hadapan Dan Tuhan. moeten wij zo duidelijk dat we ons lichaam op Ini kijken. bukan kemauan saya. Wah, Tuhan sih, Pak Pendeta, kita harus hidup suci, kudus, kayak gaya kok. Nee, bukan saya yang minta, tetapi Tuhan yang meminta. Maar dat is het God die eist. Kekudusan. Heiligheid Kekudusan biasanya is normaal. disertai dengan kerendahan hati, Gaat gepaard met nederig. merendahkan diri. Je gaat jezelf vernederen. Ini Dus kesucian. dat heet Orang sombong heiligheid. itu tidak ada Weet je, kekudusan hooghartige mensen? karena dia berlaku selalu. Omdat ze altijd uit zichzelf zijn. Tapi kekudusan dasarnya Met het adalah fundament. kerendahan hati. Het fundament is nederig van hart. Kalau kita bisa merubah cara berpikir kita, Wanneer we ons gedachten merendahkan hati kita, en we maka vernederen kita akan onszelf, menuju kekudusan. dan gaat het namelijk naar heiligmaking. Wah, saya punya anggota gereja 500, 700. Tadi saya dengar Buter mendengar gereja di Surabaya mempunyai anggota 10.000. Sebenarnya untuk tanda Wah, banyak. Bukan pendeta yang membanggakan, tapi anggota yang membanggakan semuanya. niet de voorganger gaat zich verheffen, maar de Wah, gemeente. biasa. Ya, kamu ikut gimana? Oh, saya di Ja, ik zit daar in een grote gemeente. apa yang terjadi sekarang? En wat gebeurt er nu? Gereja yang 10.000 ditutup, Kijk, gereja yang er 500 zijn ditutup, mensen. gereja yang 600 ditutup, yang dibuka hanya gereja yang 15 sampai 30. En die open staat zich voor mensen, maar een aantal van minder dan 100 mensen. Lihat, 30 mensen meestal. Hè? janganlah kita suka membanggakan diri, Laten we ons niet verheffen. tapi kita harus merendahkan diri. Maar we moeten het Sebab doen. ini adalah kemauan Tuhan. Want het nederigheid is de wil van God. Pekerjaan Tuhan dan Tuhan sering memberi contoh kepada kita En God heeft een untuk voorbeeld merendahkan diri. gegeven ons te vernederen. Saya sih dapat 2, kalau memang utusan dari Tuhan, ya saya layani. Dapat 5, ya saya layani. Dat is anders. Dan dapat 20, saya layani. Kalau dapat banyak, ya saya katakan tidak satu Tuhan. Hoe kleiner wordt het aantal is waarbij vernederd dienen. Supaya lebih banyak kita membawa orang masuk di dalam Wanneer we bangunan kita. zien brengen ons Jangan sampai hati kita ini menjadi sombong. dat ons hart niet zich gaat. Jangan sampai hati kita menjadi hati. Sebab itu saya bilang lebih baik saya dipakai asal saya selamat Tuhan. Ik zeg het nodig is alleen belangrijk dat ik gered ben. Ya, kenyataan sekarang. Het is nu duidelijk. Dengan sendirinya, Vanzelfsprekend kalau dia adalah anak kita, dat wanneer hij onze God is, kita ingin bertemu dengan dia. zeer zeker willen wij natuurlijk zo in zijn nabijheid zijn. Apa enggak? Is dat niet zo? We willen dicht Masa bij Allah zijn. datang di tengah-tengah umatnya tidak mau datang kepadanya. Zal hij volgen voor de wil van zijn volk zijn en het volk is hij niet. Sebab itu betapa mengucap
woont op de lofzang van zijn dan di naam. tempat lain juga. En zo bij anderen. Matius 5 ayat 48. Vers 5. Karena itu haruslah kamu sempurna, En daarom wees volmaakt. sama seperti Bapakmu yang di surga. Evenals de Vader in de hemel volmaakt is. Dan kita mau masuk surga, We gaan naar de hemel. tetapi kalau kita tidak sempurna ya dibuang sama Tuhan. Als we niet volmaakt zijn. Sebab di dalam surga itu hanya tempatnya orang-orang yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Want in de hemel zijn alleen maar volmaakte mensen. Wah, banyak orang mengatakan saya masih hidup di dunia ini. Ik leef ook in deze wereld. Wah, banyak masih kesalahan saya. Ik heb nog zoveel fouten en gebreken. Saya juga mengatakan sering saya hidup di dunia ini. Ik leef in deze wereld. Zeg ik ook hoor. Dan hari itu tambah rela saya luar biasa. Oh, je houdt. Teriak sama istri saya. Makanya bahasa ini. En dan staat er wel dat er weer vandaan is. Masakan ikan dunia di keluarga dulu. Moet je het aan. Wah, luar biasa. Dan was ik eerst lekker gevraagd. En nu gaat ze mijn vader deur aan. Tambah tua, tambah rela. Ya, Oh, ik moet toerekeningen. ini. Tambah tua, wah. Nggak bisa pakai ini lagi. Biarin pakai ini. Wah, luar biasa istri saya ini. Dan kan ik dus weer aankleden. Hoeveel gaat mij aan? Haleluya. Hati-hati, Dus het ibu-ibu. moeders. Nanti suamimu tua. Wah, saya bahaya. Ya, ini pikir dulu baik-baik. Lebih baik sekarang diajari suami-suami itu. Jangan rela nantinya. Maar nu doen we het hoor. Jadi sempurna dan kudus itu adalah kehendak Tuhan. Dat zijn van God. Jadi saya masuk ke gereja, Tuhan saya nanya, wah nanti minggu lagi gereja Bibelnya dimasukkan di lemari, dikunci, nanti kalau minggu balik jangan. Itu We gaan bukan met deze week onze school gaan onze Bijbel ergens anders neerzetten. sebab Tuhan mengatakan Neerzetten. bahwa kehidupan itu adalah firman Tuhan. Brood des levens is het woord van God. Ya, di dalam ayat 6, di Yohanes 3 ayat 3. Johannes 3 vers 4 bijna. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Alle mensen die zijn hoop menjadikan diri was zichzelf, sama seperti dia adalah suci. zoals hij heilig is. God is heilig. Setiap orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan, Die hoop heeft setiap op orang Christus. yang ingin mendapat pertolongan daripada Tuhan Elke mens die verwacht hulp van God, harus menyucikan. wij moeten ons wassen. Wah, ini orang pintar. Oh, saya bisa menyucikan diri kayak pagi dan sore. Oh, Ik heb al gewassen van pagi het kalau s'avonds. pakai sabun yang lurus saya sudah. Nou, dan werk ik echt met een lekker zeep wassen. Ya, mencucikan diri kita. Dus je gaat lekker met een Hidup lichaam di wassen. dalam kebenaran. Leven in de waarheid. Lalu nasihat En dan, anak-anakku. Ayat 7. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. kinderen, laat niemand u misleiden. Barang siapa yang berbuat kebenaran Wie de waarheid doet, sama is rechtvaardig. Kristus telah benar. Gelijk Christus is Jadi rechtvaardig. saudara tahu harus selesai, saudara sekalian. Ayat 8. Vers 8. Barang siapa tetap berbuat dosa, Wie de zonde doet, barang siapa yang tetap berbuat dosa. wie de zonde doet, Walau kita sering bekerja, dus walau we kita sering zullen in weg gaan, memanggil nama Tuhan, kan zoals dat wij di weer sini disebut, hier staan. barang siapa tetap berbuat dosa, Wie de zonde blijft, berasal dari iblis. is Wah, afkomstig ada van orang de Kristen yang berasal dari iblis, ada. Er zijn sommige jonge christenen, Ada. er zijn. Sebab iblis berbuat dosa. Want de duivel zondigt van het begin. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, Hierdoor is de zoon van God geopenbaard. yaitu supaya ia membina
membinasakan perbuatan iblis itu. Opdat hij de werken des duivels verbreken zal. Ayat 9. Vers 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, En ieder die uit God geboren is, heeft setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Karena dia lahir dari Allah. Want hij is uit God Kalau sudah geboren. mengakui dan kita mengakui bahwa kita sudah lahir baru, Wanneer we erkennen dat wij opnieuw geboren zijn, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. dan kunnen wij niet meer zonde. Ini perkara Tuhan. Dit is het woord van God. Mungkin saudara, kok bisa ya? Hoe is het dan mogelijk? Oh, saya itu kadang-kadang marah. Ik ben vaak af en toe boos. Kadang-kadang saya marah sama suami saya, kadang saya marah sama istri saya, kadang saya marah sama anak saya, dan kadang saya marah kepada dunia. Soms ben ik boos op de hele wereld. Nah, itu kan saya berbuat salah. Dat betekent dat je toch een zonde hebt gedaan. Lupa, mungkin sudah sekali. Misschien vergeet je. Mengapa Tuhan bisa mengatakan firman ini? Waarom kan God dit woord zeggen? Tertulis di dalam firman, Het staat geschreven in het woord van God. kalau kita berbuat dosa Wanneer wij een zonde hebben, sebelum matahari terbenam, als we boos worden voordat de dan zon sebelum ondergaat, matahari terbenam, kita harus mengakui dosa kita. moeten wij onze zonde beleiden. Nah, kalau saya berbuat dosa setiap hari, tapi sebelum Als ik zonde heb saya gedaan, berbuat, maka bisa saja dosa itu. en als ik dat beleid en zonde heb, dan wordt mijn zonde vergeven. Jadi saudara, tapi jangan diulang-ulangi, ulang-ulangi. Wah, ini marah sama suami, ulangi terus setiap hari. Als ik Marah dat sama verandert, suami. dan Jangan, is het helemaal nieuw. jangan diulang-ulang. Kalau sudah berdosa, minta ampun, jangan minta ampun kepada Tuhan. Berarti itu salah. We moeten zonde beleiden voordat de zon ondergaat. Kita yang mengakui, saya tidak tiap hari kalau berbuat dosa. Ik herken nog dat ik ook wel gemaakt. Dosa ada dua. Zonde en zonde zijn twee. Saya umpamanya saya berbuat dosa berat, saya bisa minta ampun 10 jam 6 sore. Als ik bijvoorbeeld rest, dan is het zonde. Vergeef me gewoon voordat ik beleid. Voor 6 uur. Of voordat de zon ondergaat. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Hieraan zijn de kinderen Gods en kinderen des duivels kenbaar. Kita harus tahu ada ini. Wij moeten deze tekenen weten. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran En ieder die rechtvaardigheid tidak doet, berasal dari Allah. is niet uit God. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Evenmin als wij zijn broeder niet lief hebben. Sekarang saudara tahu Tuhan ada, Nu weten wij mau tinggal di tengah-tengah kita, dat de Heer wil wonen dan bij kita ons. membangun tempat yang kudus baginya. En dat wij een heiligdom voor hem bouwen. Tentu saya ingin ketemu sama Tuhan. Zeg zeker willen wij toch, maar we moeten hebben met God. Kalau kita ingin ketemu Tuhan, En wanneer wij dat willen tentu doen, ada syaratnya. zou zeker zijn er voorwaarden aan verbonden. Saya mau ketemu sama orang yang terpenting umpamanya. Wanneer ik een belangrijke Maka saya ingin bertemu sama onze koning. bijvoorbeeld dat wij komen Tentu Alexander, ada syarat-syaratnya. wij komen seks ontmoeten, zou zeker zijn. Demikian pula kalau kita mau datang kepada Tuhan, Zo wanneer we tot God willen komen, syarat-syaratnya harus dimengerti. de eisen moeten wij weten. Saya baca saja Ik lees erin. dan Ja, bisa dibaca firman-Nya. Karena waktunya vanwege de tijd is te kort, ga ik alleen maar ada afgaan. 7 tingkatan untuk ketemu sama Tuhan. Er zijn 7 geloofsstappen om bij God te Pertama. zijn. Ten eerste, Mendengar firman Tuhan, horen naar het woord van God, percaya geloven dan terima Tuhan Yesus Kristus. en je ontvangt Christus als jouw Heer. Ya, mendengar firman Tuhan, Horen naar het woord van God, percaya tot geloof komen kepada Tuhan Yesus. en geloof Dan kalau en
Wanneer wij fouten dan maken mohon pertobatan kepada Tuhan, en wij daarvoor berouwen, dan Tuhan akan mengampuni. zo zal God ons vergeven. 3. 3. Mengeluarkan buah-buah pertobatan. De werking der bekering voort Jadi te brengen. orang yang bertobat itu Dus mensen die bekeerd zijn, tentu dia punya segala hobinya dalam itu berlainan sekali. is natuurlijk een uitspraak in handen en wat anders dan van Dia God. menunjukkan bahwa dia telah bertobat. Door de goede werken te laten zien, laat je de mensen zien dat je veranderd bent. 4. 4. Baru setelah dia percaya di semuanya, Nadat hij tot Tuhan geloof is berkata gekomen, dia gaat God werken memutuskan en dan neemt hij een melaksanakan besluit baptisan air. dat hij zich laat dopen. Dia mengatakan Pavel. Jadi Dus baptisan dat air kan itu wel kuat. tegen oude leven, dus de doop is belangrijk. Kalau orang itu membaca firman Tuhan, Indien de persoon het woord van God leest melakukan apa yang dituliskan firman Tuhan, en doet wat er staat geschreven percaya kepada Kristus, en tot geloof komt orang itu in Christus menyesal dan bertobat atas kesalahan-kesalahan en die zal berouw voor zijn zonde dan memperlihatkan buah-buah pertobatan, en hij laat zien de werking van zijn baru bekering. melaksanakan baptisan. Pas dan wordt die persoon Jadi bukan omgekeerd. baptisan sebagai ukuran, kalau saya membaca seorang banyak, saya kembali berbuka. Dat is niet aangemerkt dat wanneer je Saya mensen berhasil laat sekali dopen, dat dalam je wel baptisan. Saya harus melihat dan betul-betul. Je kan ook andere mensen doen. Sungguh-sungguh bertobat. Is die persoon werkelijk die berouw over zijn Sehingga zonde? mereka itu menjadi umat Allah yang setia. Zodat Dan zij yang het volk menjatuhkan Tuhan lagi. van God zullen worden die God nooit vaarwel zal zeggen. Kemudian Daarna, kalau dibaptis air dan orang itu sungguh bertobat, na het doop van de maka dia water akan van de dibaptis oleh verkeerd, Roh Kudus. dan wordt hij gedoopt met de Heilige Geest. Dan pertemuan roh. En de volheid van Gods Geest. Ayat 6. 6. Setelah dia menerima Roh Kudus, Nadat hij vervuld is van Gods Geest, keperluan dengan roh, vol van Gods Geest, Tuhan memberikan karunia-karunia, heeft God de Geest van gaven. yaitu buah-buah roh. En dan is de vrucht van de Jangan Geest. Tuhan karunia-karunia roh. En dan heb je dus Jelas, de wereld des levens. di dalam hati ini, hidup di dalam roh kerohanian, Leven in de Geest, vol van de Geest van God. dan menerima karunia-karunia di Tuhan, kita sudah di dalam tempat yang suci. Dan bevinden wij ons in de heilige plaats. Kemudian Tuhan memilih kita. En dan kiest hij er ons uit. Kita sudah sempurna, Dan zijn we volmaakt. setia, Trouw. terpilih menjadi pengantin Kristus. Uitverkoren te worden tot bruid van Christus. Prijs God. Ini mengenai pertama bagaimana kita ketemu dengan Tuhan, En dit is de manier hoe wij moeten leven als kinderen Gods. tetapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, En indien God er midden van ons is, Tuhan menyinarkan kemuliaan. Ya, saya berdoa kalau ada waktu nanti dalam tidak waktu dari nanti sekali itu saya akan teruskan. dat Gereja, zijn saudara dan saya ben ik. yang menerima Tuhan dan Tuhan menerima saudara gereja perempuan apapun juga memancarkan kemuliaan. Dan stralen wij Gods heerlijkheid. Want hij God van Gods heerlijkheid. Melihat beberapa kejadian, En ik heb ook een meemaken. memang kemuliaan Tuhan itu ada. Pertama kali waktu saya mendapat pernyataan Tuhan memanggil saya. Ik heb eens gemerkt, dat gebeurde in Berapa Aden, tahun yang lalu, een paar jaar geleden. saya mengambil orang untuk dibawa ke gereja. Ik kreeg geen mensen afgehaald naar de Rumah kerk. saya masih di Alphen Rijn. Ik woonde in de plek van Alphen aan de Rijn. Lari untuk mengambil orang masuk gereja di Alphen Rijn. En ik moest iemand ophalen om naar de kerk te gaan. Waktu masuk mengetok pintu, dia belum selesai. Toen ik erachter kwam, waren ze nog niet gereed om te gaan. Jadi saya harus menunggu. Dus ik moest wachten. Lah saya menunggu itu ya agak menyesal saya. Want tijdens de nacht was ik natuurlijk eigenlijk teleurgesteld. Saya berdoa di muka ada suatu pohon. Saya berdoa sama
mencurahkan isi hati saya. Kesedihan, waktu kebaktian terjadi, dan firman Tuhan kita takutkan. Saya seperti ditarik oleh Roh untuk keluar pintu itu. Karena itu berdiri semuanya. Sudah selesai. Waktu saya lihat di karena mereka itu jatuh semua. Di situ pertama kali saya kaget. Saya cari. Inilah kemuliaan Tuhan. Sebab Moses tidak masuk di dalam kemah suci karena kemuliaan Tuhan. Dari sinilah mulai 10 tahun yang lalu saya pilih dan saya sebab itu kemuliaan yang saya ceritakan bukan kemuliaan yang saya dengar, tapi kemuliaan yang saya ceritakan